जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल तरफर समस्त मोर शुभेच्छा आउ शुभ अभिनंदन। आशा करुछि प्रभुंकर आशीर्वाद पाई समस्ते मंगल थांतु। शिक्षा आधारित मोर एही यूट्यूब चैनल टी जदि आपण मानक भल लागु थाए तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबाकू भूलेबे नाही। फଳରେ मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। आशा करुछि एई भिडियोटी निश्चय शेष पर्यंत देखिबे। तेबे आसंतु आज आमे पंचम श्रेणीर उपयुक्त बेश पकाई आस प्रसंगर अभ्यास कार्यक्रम बा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को आरंभ करिबा। ताहले पिला माने आस बर्तन देखिबा उपयुक्त बेश पकाई आस प्रसंगर अभ्यास कार्य बा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को। एथिरे तुमर देइछि प्रथम एक नंबर आस कथबार्ता हेबा। क राजा राज्य जय कले पोशाकरे नुआ हीरा खंडिया लगांती काहींकी। प्रश्न बुझी पारुछ पिला माने। उत्तर लिखिबा राजा राज्य जय कले विजयर गौरव स्वरूप पोशाकरे नुआ हीरा खंडिए लगांती। तापर जवा पिला माने ख नंबर को राजा मंत्री को निदर उठाई कौन देखाइले। उत्तर रे राजा मंत्री को निदर उठाई निजे देखिथिबा अद्भुत नीलाभ आलोक देखाइले। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर ग सन्यासी तांको चेला द्वारा राजांको निकट को पठाउथिबा खबरटी कुह। उत्तर रे सन्यासी तांको चेला द्वारा राजांको निकट को पठाउथिबा खबरटी हेउछि महाराज गुरुदेव कहउछंती कि आपण उपयुक्त बेश पकाई आसंतु। प्रश्न नंबर घ जणे मनीषर बा जणे मनुष्यर उपयुक्त बेशटी कौन। उत्तर रे जणे मनुष्यर उपयुक्त बेशटी हेउछि नम्रता। प्रश्न नंबर उ राजा निजकू मूर्ख बोली मन कले काहींकी। उत्तर रे राजा राज्य जय परे राज्य जय करिबा द्वारा निजकू गौरवान्वित बोध करिबा प्रकृत गौरव नुहे बोली बुझी पारिबा परे निजकू मूर्ख बोली मन कले। वर्तमान देखिबा पिला माने प्रश्न नंबर 2 बंधनी मध्यरु ठीक शब्द नहीं शून्यस्थान पूरण करिबा। ताले बंधनी मध्य किसी शब्द देइछि देखुछ पिला माने आख पाख काठ पत्र लुगा पटा चला बुला हस खुशी सुना रूपा। तेणु एई बंधनी रे थिबा शब्द गुडी को नहीं आमे तड़े थिबा शून्यस्थान पूरण करिबा। तेबे एक नंबर क नंबर देइछि सकाळू किछि समय डैश कले देह फुर्ती लागे। ताले उत्तर कौन आसबा पिला माने सकाळू किछि समय चला बुला कले कौन कले चला बुला कले। सकाळू किछि समय चला बुला कले देह फुर्ती लागे। ख नंबर चैतन्य जंगलरू डैश संग्रह करी चले। चैतन्य जंगलरू काठ पत्र संग्रह करी चले। ग नंबर बुबुर जन्मदिन रे समस्ते डैश रे माती छंती। कौन बो पिला माने सेठी लिखिबा हस खुशी। बुबुर जन्मदिन रे समस्ते हस खुशी रे माती छंती। घ नंबर यात्रा देखिबा पई डैश रो बहुत लोक रुंड हेले। ताले यात्रा देखिबा पई कौन बो आख पाखर बहुत लोक रुंड हेले। उ नंबर नम्रता डैश ठारू बड़ी बड़ संपद। उत्तर लिखिबा सुना रूपा। नम्रता सुना रूपा ठारू बड़ी बड़ संपद। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 3 जनहीन कहिले जनशून्य अर्थ को बुझाए। सेहीपरि तल शब्द गुडी को केउ अर्थ को बुझाइबो लेखिबा। तेबे तड़े देइछि किछि शब्द पिला माने देखिबा जेपरि धनहीन तार उत्तर कौन होबो
ଧନ ଶୂନ୍ୟ। ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରହୀନ ଉତ୍ତରରେ ହେବ ମନ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ। ଜ୍ଞାନହୀନ ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। ବସ୍ତ୍ରହୀନ ବସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ। କ୍ରିୟାହୀନ କ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ। ଭକ୍ତିହୀନ ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ପଦଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମାମୁଁ ପଦଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ମୁଣ୍ଡଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ। ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ତୁମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତାପଟେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଲାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପଙ୍କଜ ବାବୁ। ପଙ୍କଜ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାମ, ତେଣୁ ଏହା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଗ ନମ୍ବର। ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିବା ତୁମେ। ତୁମେ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିବା। ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ନାମ ନିହାତି ଆସିବ। ତେଣୁ ନାମ ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାହାକୁ ତା ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ବୁଲେଇ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ତୁମର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚାରିକୋଣିଆ ବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲେଇ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଙ। ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, କେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ କେଉଁଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିସ୍ମୟ 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 ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେଉଁ ବନାନଟି ଠିକ୍ ହେବ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିସ୍ମୟ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ କୁ ଯିବା। ପୋଷାକ ପୋଷାକ ପୋଷକ ପୋଷାକ। ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆମର ଏଇ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ସମ୍ମୁଖ 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 ସମ୍ମୁଖ। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ବନାନଟି ତୁମର ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ମୁଖ ଦନ୍ତ ସ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏହି ବନାନଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ସମ୍ମୁଖ। ଘ ନମ୍ବର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 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 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଥିରୁ କେଉଁ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏହି ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ଉତ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଙ। ଅଶ୍ରୁ 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 ଅଶ୍ରୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅଶ୍ରୁ, ଏଇଟା ତୁମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଅଶ୍ରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ
କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଅଲଗା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖିବା। ଅବଶ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ, ଅନୁମତି, ଅପୂର୍ବ, ଅବକାଶ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଅଗତ୍ୟା, ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର କେଉଁଟି ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଅସାଧାରଣ, ଅନୁମତି, ଅବକାଶ, ଅଗତ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାପରେ ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କରିବା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ଖାଇସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭାବୁଥାଏ, ସ୍କୁଲର ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକିଏ ସେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତେ କି? ସେ ମଧ୍ୟ ତା କ୍ଷେତକୁ ଉଠିଆ କରନ୍ତା। ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସେ ଚଢ଼ନ୍ତା, ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ବୁଲିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଲ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଗଲା? ଖ ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ା କେଉଁଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା? ଗ ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ଫସଲ କରିଥିଲେ? ଘ ନମ୍ବର, କ୍ଷେତକୁ କିଏ ଉଠିଆ କରନ୍ତା? ୱ ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖ ନମ୍ବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଉତ୍ତର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ରାଜା ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତଥାପି ତୃତୀୟ ଚେଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଘ ନମ୍ବର, କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଜୟ, କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ଉତ୍ତର, ସରଳ ଓ ନମ୍ର ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଡଟ୍ 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 ଦିଶୁଛ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ
मनोज दास राजांकर नम्रतार प्रशंसा करी सन्यासी कहिथिबा कथार वर्णना करिसंती। राजा सन्यासी को भेट करिबा पई 3 थर चेष्टा कले, किंतु सन्यासी तांको दर्शन न देई चेला मानक द्वारा उपयुक्त बेश पकाई जिबाकू निर्देश देले। एभली परिस्थिति राजा शिविर भितर बसी एकाकी अश्रु विसर्जन कले, अनुताप कले। तांकर प्रभाव, क्षमता, विजय इत्यादि मूल्यहीन बोली मने कले। से नम्र और सरल हो गले। तांकर एही नम्रता गुण रे मुग्ध होई सन्यासी निजे तांको पाखक आसी दर्शन देई वर्णित उक्तिटी कहिथिले। प्रसंगटी शिक्षामूलक। प्रश्न नंबर 10 तले केतेगुड़िए शब्द दि जाइछि। प्रत्येक शब्द पई दि जाइथिबा अर्थगुड़िक मध्यरु ठीक अर्थटी बाछिबा एवं मूल शब्द को नहीं वाक्य गठन करिबा। उदाहरण अबनी अर्थ पृथ्वी, ताकू नहीं आमे वाक्य गठन करिबा। पृथ्वी आंभ मानक माँ परी। तेणु पिला माने ऊपर उदाहरण दि जाइछि, ताकू आमे अनुसरण करिबा एवं एही सब शब्द गुड़िकर नूतन शब्द बाछि बाहर करिबा एवं वाक्य गठन करिबा। प्रश्न नंबर क दृष्टिगोचर तार अर्थ होछि आखि बुझी देखिबा, कल्पना देखिबा, परिष्कार भाव में देखिबा। कोडा उत्तर हो पिला माने दृष्टिगोचर अर्थ होछि परिष्कार भाव में देखिबा। तेणु ताकू ने वाक्य गठन करिबा। पक्षी माने मोर दृष्टिगोचर हेउ नाहंती। प्रश्न नंबर ख को जिबा अगत्या तार उत्तर गुड़िक देइछंती अन्य गति न हेबारु न थिबारु द्रुतगति दुर्गति। तेणु अगत्यार प्रकृत उत्तर होछि अन्य गति न थिबारु। तेणु याकू नहीं आमे वाक्य गठन करिबा। भिक्षुकटी दांड द्वार मुहरु फेरीगला, बा आमे कहिबा अगत्या भिक्षुकटी दांड द्वार मुहरु फेरीगला। प्रश्न नंबर ग उद्धत कहले कौन कौन हम देखा तार उत्तर ठीक कोटा बाहर जटिल, अविनीत, असहाय। तेणु उद्धतर ठीक उत्तर होछि अविनीत। वाक्य गठन करिबा उद्धत पिला माने दंड पांती। प्रश्न नंबर घ परिधेय त्याग करिबा, पिंधा जाइथिबा, ग्रहण करिबा। हेले परिधेय अर्थ होछि ठीक उत्तरटी होछि पिंधा जाइथिबा। परिधेय होछि पिंधा जाइथिबा। तेणु ताकू ने वर्तमान वाक्य गठन करिबा। राजांको परिधेय सुंदर देखा जाउथेला। प्रश्न नंबर 11 जेपरी विशेष शब्दरू विशेषत्व होइछि सेहीपरि तले दि जाइथिबा शब्द गुडी को बदलाई लेखिबा। तेणु तार उत्तर देखिबा पिला माने दि जाइछि मनुष्यरू कौन हबो मनुष्यत्व, घनरू घनत्व, व्यक्ति रु व्यक्तित्व, गुरुरु गुरुत्व, पशु पशुत्व, देव देवत्व। ताहले पिला माने आजिर अभ्यास कार्य भिडियोटी जदि भल लगी थाए तेबे मोर हे छोट प्रयासटी पाई मो भिडियो को निश्चय गोटे लाइक, कमेंट एवं सांगसाथी बंधुवर्ग मानू निश्चित भाव में शेयर करेंगे। आज पाई रहुछि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।